everyone, welcome back to my English learning video. My name is Aulia Ramadhani Octaviana and today we are going to learn about praise. In this lesson, we will learn what a praise is, the different types of praise, and how they are used in sentences. We will also explore simple example to make the concept easier to understand. I hope this lesson help you improve your English and give you a better understanding of grammar. So now let's start learning and enjoy the lesson. Before we discuss the function and the example of noun phrase, let's first understand what a noun phrase is. A noun phrase is a group of words that function as a noun in a sentence. Atau bisa dikatakan, noun phrase adalah sekelompok kata yang berfungsi seperti kata benda dalam sebuah kalimat. The main word in a noun phrase is called the head noun, while the other word provide additional information about the noun. Dalam noun phrase terdapat satu kata utama yang disebut head noun. Kata inilah yang menjadi inti dari frasa tersebut. Sementara itu, kata-kata lain di sekitarnya berfungsi sebagai modifier yang memberikan informasi tambahan agar makna menjadi lebih spesifik. For example, jika kita mengatakan student, informasi yang diberikan masih sangat umum. Namun, ketika kita mengatakan the smart student, kita memberikan informasi tambahan tentang siswa tersebut, yaitu bahwa dia pintar. So, we can conclude that noun phrase help us describe people, place, things, and ideas more clearly and specifically. Dengan menggunakan noun phrase, kalimat akan menjadi lebih detail dan lebih mudah dipahami oleh pembaca maupun pendengar. To understand noun phrase better, let's look at some examples. Contoh noun phrase antara lain, the smart student, a new laptop, my best friend, the beautiful house, dan our English teacher. Pada setiap contoh tersebut terdapat noun sebagai inti utama atau head noun. Kemudian, noun tersebut ditambahkan dengan kata lain yang memberikan informasi tambahan. For example, dalam noun phrase our English teacher, kata teacher merupakan head noun, sedangkan our dan English memberikan informasi lebih spesifik mengenai guru yang dimaksud. By using noun phrase, we can make our sentences more descriptive and informative. Dengan kata lain, noun phrase membantu kita menyampaikan informasi lebih jelas dan lebih rinci. Now, let's move on to the function of noun phrase. A noun phrase can perform several important functions in a sentence. It can act as a subject, object, or object of a preposition. Noun phrase sendiri memiliki beberapa fungsi penting dalam sebuah kalimat. Fungsi yang paling umum adalah sebagai subjek, object, dan object of preposition. First, noun phrase can function as a subject. Subjek adalah pelaku atau topik utama dalam kalimat. For example, the diligent student studies every day. Pada kalimat ini, the diligent student merupakan noun phrase yang berfungsi sebagai subjek. Kenapa? Karena melakukan tindakan belajar. So next, second, noun phrase can function as an object. Objek sendiri adalah penerima tindakan dari sebuah verb. For example, I bought new laptop. Pada kalimat ini, new laptop merupakan noun phrase yang berfungsi sebagai objek karena menerima tindakan bought. Selanjutnya, third, noun phrase can function as an object of a preposition. Artinya, noun phrase berada setelah kata depan atau preposition seperti in, on, at, beside, dan lain-lainnya. For example, she sat beside the tall boy. Pada kalimat ini, the tall boy adalah noun phrase yang mengikuti preposition beside. Jadi, teman-teman dapat disimpulkan bahwa noun phrase memiliki peran yang penting dalam membentuk kalimat yang lengkap dan lebih bermakna. Before we discuss the function and types of adjective phrase, let's first understand what an adjective phrase is. An adjective phrase is a group of words whose main element is an adjective. It functions to describe, modify, or provide additional information about a noun or pronoun in a sentence. Atau, adjektif dapat diartikan sebagai kelompok kata yang berpusat pada adjektif dan digunakan untuk memberikan informasi tambahan tentang noun atau pronoun. The adjective is called the head adjective, while the other word in the phrase act as modifier or complement that make the description more specific and detailed.
Inti kata adjektif disebut hit adjective, sedangkan kata-kata lain dalam frasa tersebut berfungsi untuk memperjelas atau memperkuat makna adjektif tersebut. To understand adjective phrase better, let's look at some example. Some example are very beautiful girl, extremely intelligent student, fairly difficult test, covered in mud dog, full of happiness still. For the example very beautiful girl, the adjective is beautiful, modifier by the adverb very. Adjective phrase tersebut menjelaskan kondisi dari noun yang diterangkan. By using adjective phrase, we can create richer and more detailed description. Hal ini membuat kalimat menjadi lebih jelas dan lebih mudah dipahami oleh pembaca maupun pendengar. Now let's move on to the function of adjective phrase. The main function of an adjective phrase is to describe or modify a noun or pronoun. Fungsi utama adjective phrase adalah memberikan keterangan atau deskripsi yang lebih rinci terhadap noun maupun pronoun. First, adjective phrase can describe noun. For example, a very beautiful flower. Pada contoh ini, adjective phrase very beautiful memberikan informasi lebih lengkap dan rinci tentang noun flower. Second, adjective phrase can describe a pronoun. For example, she is extremely talented. Pada kalimat ini, adjective phrase extremely talented memberikan penjelasan pronoun she. So next, adjective phrase provide more specific information. Dengan adjective phrase, kita tidak hanya mengetahui sifat suatu benda atau seseorang, tetapi juga tingkat atau detail dari sifat tersebut. For example, the dog covered in mud is mine. Frasa covered in mud memberikan informasi yang lebih spesifik tentang anjing tersebut. Therefore, adjective phrase make sentences more descriptive, informative, and meaningful. So now, what is an adverbial phrase? An adverbial phrase is a group of words that function as a single adverb in a sentence. Adverbial phrase adalah kelompok kata yang berfungsi sebagai kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan tentang suatu tindakan, keadaan, atau peristiwa. It does not just consist of a single adverb, but can be a combination of adverbs, preposition, or other modifier working together to describe an action, state, or quality. Let's look at some examples of adverbial phrase. Some common examples are in the morning, after school, with great care, because of the rain, and very quickly. Pada contoh in the morning, frasa tersebut memberikan informasi tentang waktu. Pada with great care, frasa tersebut menjelaskan cara melakukan suatu tindakan. Sementara itu, because of the rain menjelaskan alasan, dan very quickly menunjukkan tingkat atau intensitas suatu tindakan. So now let's move to the function of adverbial phrase. The main function of an adverbial phrase is to provide additional information about a verb, an adjective, or another adverb. Dengan kata lain, adverbial phrase membantu menjelaskan keadaan atau situasi dari suatu tindakan. First, adverbial phrase can show time, yaitu menjelaskan kapan suatu peristiwa terjadi. For example, we will meet after school. Frasa after school menunjukkan waktu terjadinya kegiatan. Second, adverbial phrase can show place, yaitu menjelaskan di mana suatu tindakan terjadi. For example, the children are playing in the park. Frasa in the park memberikan informasi tentang lokasi. Third, adverbial phrase can show manner, yaitu bagaimana suatu tindakan dilakukan. For example, she answered the question with confidence. Frasa with confidence menjelaskan cara dia menjawab. Fourth, adverbial phrase can show reason, yaitu mengapa suatu tindakan terjadi. For example, the game was cancelled because of the rain. Frasa because of the rain menjelaskan alasan pembatalan. Finally, adverbial phrase can show degree or extent, yaitu seberapa besar atau seberapa kuat suatu keadaan. Therefore, adverbial phrase make our sentences more detailed and help listener or reader understand the context more easily. That's all for material today. Thank you for watching this video and learning with me. I hope this material has helped us understand and how to use them in sentences. Don't forget to keep practicing your English skill because practice is the key to improvement. Thank you for your attention and I hope to see you in the next lesson. Goodbye and have a wonderful day. See you!